अरे ओ मो आगु नुआ वर्षटा आसुची बाबू कहे जल्दी टिके पैसा दे देबे। हां हो हां हो ଆସିକି 8ଟା ବାଜିଲାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଧାନ କଟା ଆରମ୍ଭ କଲି। ସେ ଦି ଜଣ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥା ମୁଁ ବୁଝିକି 8ଟା ବାଜିଲାଣି ତମେ ଏବେ କାମକୁ ଆସୁଛ। बाबू आज टिके लेट हे गला कालठु हमें 16 आसीबु। बाबू नुआ वर्षटा आसिलानी किछि पैसा देई देले हमें घर को पैसाटा पठेई दान। ଏକରେ ତ ତମେ ଦି ଜଣ ଲେଟ୍ ରେ ଆସୁଛ ତା ଦେହରେ ପୁଣି ପଇସା ମାଗୁଛ। ପଇସା କିଛି ନାହିଁ ତମେ ଘରକୁ ଯାଅ। ଏଥରକ ଯୋଉ ଆମ ଧାନ ଗାଡି ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା ତା ମାଲିକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଇସା ଦବାକୁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଥର ତମର ପଇସା ଦବାର ଟିକେ ଲେଟ୍ ହବ। हां बाबू सेतरे किछि नाही हमें एडजस्ट करनौ। अरे मो द्वारा किसी भूल जान तो। अरे हे सुन लो मु रंजन को कहि दउची तुम दी जन को पैसा दे दो तुम नुआ वर्ष घर को जाई बुला बुली करके आछियो। धन्यवाद बाबू। जहा कहो मो बाबू हमर बहुत भलो लोक। हां सतरे नित्या मालिक भाग्य थिले मिलियो।